भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवीं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। शुद्धा भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्त हुअन्ति बोली अष्टम अध्याय रे कुहा जाइछि। नवम अध्याय रे तांकर अत्याश्चर्य ऐश्वर्य वर्णित हेउछि। सप्तम और अष्टम अध्याय रे स्वकीय परमेश्वर तत्व भक्ति द्वारा ही सुलभ अन्य उपाय नुहि यह कुहा जाइछि। संप्रति स्वीय अचिंत्य ऐश्वर्य भक्तिर असाधारण प्रभाव वर्णना निमित्त श्री भगवान कहउछन्ति हे अर्जुन तुमे मोर दोषदर्शी नुह सेथिपाई तुमको एही गोपनीय विज्ञानपूर्ण परमात्म ज्ञान कहउछि जहा जानिले तुमे संसार बंधनरु मुक्त हेब। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसूखं कर्तुमव्ययम्। एही ज्ञान विद्यामानंकरी राजा गोपनीय विषय मध्य श्रेष्ठ परम पवित्र प्रत्यक्ष फलप्रद वेदोक्त सबु धर्मर फलप्रद बोली धर्म सम्मत सुख साध्य एवं अक्षय। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अच्छा ज्ञान जदि एते सहज तेबे आउ संसारी किए। यार उत्तर रे कहउचंती हे परंतप एही भक्तियुक्त ज्ञान रूप आत्मज्ञान रूप धर्म रे श्रद्धाहीन पुरुष माने मते पाइबा पाई अन्य उपाय कले मध्य मते प्राप्त न होई मृत्यु पूर्ण संसार मार्ग रे भ्रमण करन्ति। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। दुई श्लोक रे से ज्ञान कहा जाउछि मु अव्यक्त रूप रे एई निखिल जगत व्यापी रहिछि अतएव चराचर विश्व कारण स्वरूप मोठारे अवस्थान करे किंतु मु आकाश परिसंग रहित बोली सेमानंकरे घटादि रे मृत्तिका परि अवस्थित नुहे। न तमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। मु निसंग बोली भूत माने मोठारे अवस्थित नुहंती मोर ऐश्वरिक असाधारण जोग अर्थात अघटन घटन चातुर्य अवलोकन कर। आहुरी आश्चर्य देख मु भूत धारक ओ भूत पालक हेले मध्य मोर मन जगतरे लिप्त नुहि। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। असंश्लिष्ट पदार्थ द्वयर आधार आधेय भाव दृष्टांत द्वारा कहउछन्ति जेपरि सर्वदा सर्वत्रगामी ओ महान वायु आकाश रे अवस्थित अथच अवयव न थिबारु आकाश सहित संश्लिष्ट नुहि भूतगण मध्य सेहिपरि निराकार परिपूर्ण मोठारे असंश्लिष्ट भावरे
अवस्थित ଏହା ଜାଣ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। निसंग भगवानंकर जोग माया ही संसार संस्थितिर हेतु ताहा पुणी सृष्टि व प्रलयर हेतु ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। हे कुंती नंदन, प्रलय काଳରେ समस्त जगत मोर त्रिगुणमयी प्रकृति अर्थात मायारे लीन हुअନ୍ତି। सृष्टि काଳରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात्। अच्छा, तुमे तो असंग ओ निर्विकार, तेबे किपरि सृष्टि कर? एथिपाई कहउछन्ति प्रकृति अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्म वशरु पराधीन भूत समूह को मु अपना प्रकृति साहाय्यरे बारंबार सृष्टि करे। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु। अच्छा, तुमे तो नाना प्रकार कर्म कर, तेबे जीव परी तुमर संसार बंधन न हुए काहींकि? एहारी उत्तर रे कहउछन्ति हे धनंजय, मु सेही सबु कर्म रे आसक्त नथिबारु एवं उदासीन परि अवस्थान करथिबारु सेही सबु कर्म मते बंधन करि पारंति नाही। मया जक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ताहा ही प्रमाण करुछन्ति मोर सन्निधान हेतुरु प्रकृति एही चराचर जगत को प्रसव करुछि। हे कौन्तेय, एही निमित्त मोर सान्निध्य मात्र रे जगत बारंबार उत्पन्न हेउछि। अवजानन्ति मां मूढा मानुषिं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। तेबे एहीपरि परमेश्वरंकु केही केही काहेकि आदर करन्ति नाही? ताहारी उत्तर रे कहउछन्ति जगतर महाप्रभु स्वरूप मोर परम तत्व को न जानी अविवेकी लोक माने विशुद्ध सत्वमय हेले सुद्धा भक्ति इच्छारे मनुष्य रूप धारी होइतिवा मते अवज्ञा करन्ति। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। एमाने अन्य देवता माने शीघ्र फलदान करिवे एहा भावी मोर आराधना त्याग करिवारु विफल आशा विशिष्ट निष्फल कर्मा एवं विफल ज्ञान युक्त सुतराम विक्षिप्त चित्त होई बुद्धि भ्रंश कारिणी राक्षसी अर्थात तमोगुणमयी एवं आसुरी अर्थात रजोगुणमयी प्रकृति अर्थात स्वभाव अवलंबन करी मते अवज्ञा करन्ति। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तेबे केउ माने तुमको आराधना करन्ति? एहारी उत्तर रे कहउछन्ति हे पार्थ, परंतु कामादिरे अनभिभूत चित्त महात्मा माने दैवी अर्थात सात्विकी प्रकृति को आश्रय करी मोते समस्त जगतर आदि कारण एवं अविनाशी बोली जानी एकाग्र चित्तरे भजना करन्ति। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दुईटी श्लोकरे सेमानंकर भजन प्रणाली कहउछन्ति
ସେହି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସର୍ବଦା ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଦି ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରି, କେହି କେହି ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମାଦିରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି, କେହି କେହି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରି, ଆଉ କେହି କେହି ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ମୋ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟେ यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य साधक माने वासुदेव ही समस्त ब्रह्मांड, एहिपरि सर्वत्र आत्मदर्शन ही ज्ञान, ସେହି ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରି ମୋର ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ, କେହି ପୃଥକ ଭାବନାରେ ଏବଂ କେହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ରୂପରେ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ଯଜ୍ଞଃ ସ୍ୱଧାହମହମୌଷଧଂ ମନ୍ତ୍ରୋହମହମେବାଜ୍ୟ ମହମଗ୍ନିରହଂ ହୁତମ୍। ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ନିଜର ସର୍ବାତ୍ମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଦୋକ୍ତ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାଦି ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞାଦି, ମୁଁ ପିତୃଲୋକାର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି, ମୁଁ ଔଷଧିଜାତ ଅନ୍ନାଦି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ହୋମାଦିର ସାଧନ, ମୁଁ ଆହବନୀୟାଦି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମୁଁ ହୋମ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଟେ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षामजजुरेव च। ମୁଁ ଏହି ଜଗତର ପିତା, ମାତା, କର୍ମଫଳ ବିଧାନ କର୍ତ୍ତା, ପିତାମହ, ମୁଁ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ, ବିଶୁଦ୍ଧି ସାଧକ ପ୍रणव ଏବଂ ରୁକ୍ସାମ और ଯଜୁର୍ବେଦ स्वरूप। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ମୁଁ ଏହି ଜଗତର କର୍ମ ଫଳ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ନିୟନ୍ତା, ଶୁଭାଶୁଭ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭୋଗ ସ୍ଥାନ, ରକ୍ଷକ, ହିତକର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ସଂହର୍ତ୍ତା, ଆଧାର, ଲୟସ୍ଥାନ, बीज स्वरूप तथापि अविनाशी अटे। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଗତକୁ ତାପ ଦାନ କରେ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୁଁ ବାରି ବର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମୁଁ ଅମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ, ପୁଣି ମୁଁ ଅସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ସବୁ ମୁଁ ଏହିପରି ମନେ କରି ଲୋକେ ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापां यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମାନେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମପରାୟଣ ସାଧୁମାନେ ତ୍ରିବେଦ ବିହିତ ଯଜ୍ଞ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୂଜା କରି ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ସୋମରସ ପାନ କରି ତଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲଭ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଅତି ଉତ୍ତମ
देव योग्य भोगमान उपभोग करन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाम् गतागतं काम कामा लभन्ते। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକାମୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ବିଶାଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ବେଦତ୍ରୟ ବିହିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସୀ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଗତାଗତ କରନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍तो ମାମ୍ ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। मोर भक्त माने मो कृपारे कृतार्थ हुअन्ति। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଓ କ୍ଷେମ ପ୍ରଦାନ କରେ। येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଉପାସକ ମାନେ ତୁମରି ଉପାସକ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି? ଏହାରି ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ସାଧକ ବିଧି ବିହୀନ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂସାର ଗତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଂ ହି ସର୍ବୟଜ୍ଞାନାମ୍ ଭୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେବ ଚ न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातଶ୍ଚବନ୍ତି ते। ଏହା ବିଶଦ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ଦେବତା ରୂପରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଫଳଦାତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଉପାସକ ମାନେ ଦେବଲୋକ, ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କ୍ରିୟା ପରାୟଣ ମାନେ ପିତୃଲୋକ, ବିନାୟକ ମାତୃଗଣାଦି ଭୂତଗଣଙ୍କର ପୂଜକ ମାନେ ଭୂତଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଆରାଧନାକାରୀ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ यो मे भक्त्या प्रयत्सति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। निज भक्त मानंकर अक्षय फल कही स्वभक्तिर सुलभत्व देखाउछन्ति। जेउ व्यक्ति भक्ति पूर्वक मोते पत्र पुष्प फल बा जल प्रदान करन्ति, मु सेही शुद्ध चित्त निष्काम भक्तर भक्ति सहकार्य अर्पित सेही पत्र पुष्पाति मध्य ग्रहण करी। मु सेही शुद्ध चित्त निष्काम भक्तर भक्ति सहकार्य अर्पित सेही पत्र पुष्पादि मध्य ग्रहण करिथाय। यत् करोसि यदस्नासि जज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यज्ञीय पशु बा सोमादि
परी फल पुष्पादि मते जे यत्न सहकारे समर्पण करा जाए एपरि नुहे तेबे कौन हे कौन्तेय स्वाभाविक बा शास्त्रीय तुमे जहा किछि करो जहा किछि आहार करो जहा किछि होम करो जहा किछि दान करो जहा किछि तपस्या करो से सब मोठारे अर्पण करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एहिपरि कले तुमे जेउ फल प्राप्त हेबो ताहा श्रवण करो। एहिपरि कले तुमे कर्म जनित शुभाशुभ फलरु मुक्त हेबो। सेथिरु मुक्त होई मोठारे सर्व कर्म समर्पण रूप जोगरे मन लगाइले मोते ही प्राप्त हेबो। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि भक्त मानंकु मोक्ष दान कर एवं अभक्त मानंकु न कर तेबे कौन तुमठारे राग द्वेषादिगत वैषम्य अछि ना। एहार उत्तर रे कहउचंती मु सब प्राणींक प्रति समान अटे मोर केही शत्रु बा केही मित्र नांती। ताहा हेले मध्य जेउ माने मोते भक्तिर सहित पूजा करंती सेमाने मोठारे अवस्थान करंती एवं मु सेमानंगठारे अवस्थान करे। अपि चे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। मो भक्तिर यह अचिंत्य प्रभाव यह देखाई कहउचंती अति दुराचार व्यक्ति मध्य जदि एकांत चित्तरे मते भजन करे तेबे ताकू साधु बोली जानिबो काहेकि ना तांकर व्यवसाय अति सुंदर। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। उत्तम अध्यवसाय मात्र के किपरि साधु बोली गण्य होई पारे एहार उत्तर रे कहउचंती अति दुराचार व्यक्ति मध्य मोर उपासना करू करू शीघ्र धर्म परायण होती एवं चिरकाल शांति लाभ करती। हे कौन्तेय मोर भक्त कदापि विनाश प्राप्त होती नाही तुमको मु एही प्रतिश्रुति देउछि। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मद्भक्त आचार भ्रष्ट लोकं को जे पवित्र करे एथिरे आश्चर्य बा कौन। एहा असत वंशजात एवं अनधिकारी को मध्य संसार रु मुक्त करे एथिपाई कहउचंती हे पार्थ जेउमाने नीच कूଳରେ जन्मिछंती स्त्री वैश्य अथवा शूद्र जे के हेउ मोते आश्रय कले से निश्चय परमगति प्राप्त हुअन्ति। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। सद्वंशजात सदाचार मद भक्त माने जे परमगति प्राप्त हेबे एथिरे आउ कथा कौन। एथिपाई कहउचंती सुकृतशाली ब्राह्मण एवं भक्त राजर्षि माने जे परमगति लाभ करंती ए कथा कि आउ कहिबाकु हेबो। अतएव तुमे एही अनित्य असुखकर संसार रे थिबारु मोते ही भजन करो। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणम्। भजन प्रकार देखाई उपसंहार करी कहउचंती तुमे मोठारे
चित्त समर्पण कर, मोते सेवा कर, मो पूजा परायण हुओ एवं मोते नमस्कार कर। एपरी मन लगाई मो आश्रय ग्रहण कले मोते निश्चय प्राप्त हेब। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।